अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। एटम बम के खालिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जब दुनिया के पहले एटमी हथियार की कामयाब आजमाई देखी तो उसके नताइज से खौफजदा और परेशान हो गया। उसने एक ऐसी इजाद की थी जो चंद मिनटों में लाखों इंसानों को मौत की नींद सुला सकती थी और बड़ी बड़ी इमारतों को मिट्टी का ढेर बना सकती थी। ओपनहाइमर एक बासलाहियत शख्स था। वो 8 जबानें बोल सकता था और शायरी भी करता था। दुनिया को उसकी कोई सलाहियत याद नहीं, लेकिन उसे हमेशा एटम बम के बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। वो शख्स जिसने इंसानों को खुद को तबाह करने की सलाहियत दी। वो अपनी तमाम जिंदगी अपनी तख्लीक के खौफ में मुब्तला रहा। वो अक्सर अपनी इजाद एटम बम पर अफसोस का इजहार करता, यहाँ तक कि अपनी आखिरी उम्र में वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों और दिमागी इमराज का शिकार हो गया, तकरीबन पागल। उसकी हरकतें पागलों वाली ही थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम के दबाव ने उसे डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपने एक उस्ताद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और एक सेब में जहरीला मवाद डाल दिया। लेकिन खुशकिस्मती से उसके उस्ताद ने वो सेब नहीं खाया, उसकी जान बच गई। शायद उसकी किस्मत में एक इंसान नहीं बल्कि बहुत से इंसानों को मारना लिखा था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहे। सोवियत यूनियन ने अपना पहला कामयाब एटमी तजर्बा 1949 में किया। अमेरिकियों को शक था कि एटम बम बनाने वाले उनके साइंसदान रॉबर्ट हाइमर रूस के एजेंट हैं और उन्होंने ही रूस को एटमी टेक्नोलॉजी फराहम की है। खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स के बाद विलियम लेक्सन बोर्डन, जो अमेरिकी कांग्रेस की ज्वाइंट कमेटी बनाए एटमी तवानाई के एग्जेक्टिव डायरेक्टर थे, उन्होंने एफबीआई के डॉक्टर जे एडगर को एक खत भेजा जिसमें कहा गया कि ज्यादा इम्कान है कि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर सोवियत यूनियन के जासूस हैं। 1954 में ओपनहाइमर को एटमी तवानाई कमीशन की अदालत के सामने बुलाया गया ताकि वो अपने कम्युनिस्ट ताल्लुकात की वजाहत करें। ये एक बंद कमरा समाअत थी जो 4 हफ्ते तक जारी रही। ओपनहाइमर ने कमीशन को बताया कि उनकी जो है कम्युनिस्टों से अच्छी दोस्ती है, इसके अलावा कुछ नहीं, और ये कि वो रूस के एजेंट नहीं है, जासूस नहीं है। 3 बोर्ड मेंबरान ने उनका केस सुना। 2 के मुकाबले में 1 वोट से उन्होंने उनकी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो छीन ली, यानी उन्हें जासूस समझा गया और अमेरिका ने के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया गया। फैसला सुनाने वाला शख्स कोई और नहीं था बल्कि ओपनहाइमर से नफरत करने वाला स्ट्रास था, एक ताकतवर साइंसदान जिसने अपनी तमाम ताकत खो दी थी। अमेरिकी हुकूमत को अपने ही टॉप एटमी साइंसदान पर एतमाद नहीं रहा था। उनके साइंस के जो हम मनसब नाराज थे। आइंस्टाइन जो है वो तमजन उन्हें कहता था कि तवानाई कमीशन असल में एटमी खात्मे की साजिश के लिए खड़ा है। अमेरिका ने एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम भी बना ली। ओपनहाइमर हाइड्रोजन बम पर काम करने के मुखालिफ थे, जो एटम बम का ज्यादा जदीद और तबाहकुन वर्जन था। जब सदर ट्रूमैन ने 1949 में हाइड्रोजन बनाने की बात की तो उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की। अमेरिका ने बहरहाल थर्मो न्यूक्लियर हथियार बनाने पर काम जारी रखा और 1952 में माफ कीजिएगा मार्शल जजायर में इसका तजर्बा किया। अमेरिका की खुफिया दस्तावेजात से तो ये जाहिर होता है कि एटम बम के खालिक रूसी जासूस नहीं थे, लेकिन उन पर बहरहाल बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया था। अमरीकी महकमा तवानाई का कहना है कि हाइड्रोजन बम के लिए उनके जोश व खरोज की कमी को उनकी बेवफाई के शुबहात से जोड़ना नामुमकिन साबित हुआ। ओपनहाइमर ने महसूस किया कि हाइड्रोजन बम गैर जरूरी और गैर इखलाकी इसका इस्तेमाल शहरियों के खिलाफ किया जा सकता है। उन्होंने जौहरी हथियारों पर आलमी कंट्रोल की लॉबिंग की ताकि सोवियत यूनियन के साथ जौहरी हथियारों की दौड़ से बचा जा सके। एटम बम के बाद जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर से जब लोग पहली बार मिलते हैं तो उनकी जहानत से बहुत मुतासिर होते हैं। उनके एक साबिक साथी ने बताया कि वो शख्स नाकाबिल यकीन था। वो हमेशा सवाल के पैदा होने से पहले दुरुस्त जवाब दे देता था। ओपनहाइमर के लिए इल्म हासिल करना आसान था। उन्होंने सिर्फ 6 हफ्तों में डच जुबान सीखी ताकि नीदरलैंड के दौरे के दौरान एक लेक्चर दे सके। ओपनहाइमर 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क में पैदा हुए। वो जर्मन यहूदी महाजरीन के बड़े बेटे थे। उनके वालिद जूलियस कपड़े के ताजिर थे जो बहुत अमीर हो गए। उनकी वालदा एक मुसव्विरा आर्टिस्ट थी जिनका खानदान कई नस्लों से न्यूयॉर्क में आबाद था। ओपनहाइमर
مین ہیٹن کے اپر ویسٹ سائڈ پہ پلے بڑے وہیں رہتے تھے، جہاں وہیں ان کا اپارٹمنٹ تھا، وہاں مشہور فنکار جو تھے وہ بھی ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ انہوں نے نیو یارک کے ایک ایلٹ پرائیویٹ اسکول سے تعلیم حاصل کی اور 1922 میں ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ ابتدائی طور پر وہ کیمسٹ بننے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن پھر انہیں فزکس میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ قدرت نے ایٹم بم بنوانا تھا۔ ہارورڈ میں انہوں نے فلسفہ، یونانی اور فرانسیسی ادب کا بھی مطالعہ کیا۔ وہ زیادہ تر وقت لائبریری میں گزارتے۔ اوپن ہائمر نے 1 سال کی تاخیر سے داخلہ لیا کیونکہ وہ آنتوں کی بیماری کا شکار ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے 3 سال میں گریجویشن مکمل کر لی۔ امریکہ واپس آنے کے بعد انہوں نے ہارورڈ اور پھر کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ریسرچ فیلو کے طور پر کام کیا۔ 1930 کی دہائی میں یورپ میں فاشزم کے عروج نے ان کی توجہ حاصل کی۔ اوپن ہائمر اور آئنسٹائن دونوں اس بات پر متفق تھے کہ جرمن سائنسدان ایٹمی ہتھیار بنا سکتے ہیں اور ہٹلر اسے استعمال کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اسی دوران امریکہ نے 1939 میں پولینڈ پر نازی حملے کے خوف کے بعد دنیا کو دیکھا۔ 1942 میں اوپن ہائمر کو مین ہٹن پروجیکٹ کی قیادت کے لیے منتخب کیا گیا، جو ایک خفیہ امریکی فوجی منصوبہ تھا جس کا مقصد ایٹم بم تیار کرنا تھا۔ انہوں نے بہترین دماغوں کو ایک جگہ جمع کیا اور نیو میکسیکو کے لاس کو اس منصوبے کی جگہ کے طور پر منتخب کیا۔ انہوں نے فزکس کے پروگرام کو مضبوط کیا اور اس وقت کے جدید ترین تحقیقی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو میں الماگوٹو کے قریب ایک پلاٹونیم بم کا تجربہ کیا گیا۔ ہم جانتے تھے کہ دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ کچھ لوگوں نے اسے ہنسی، کچھ نے آنسو بہائے، لیکن زیادہ تر لوگ خاموش رہے۔ اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرا دیے۔ یہ 2 ایٹم گرائے گئے تھے جنہوں نے ہزاروں لوگوں کی جان لے لی۔ ہیروشیما پر جو بم گرایا گیا اس میں 1,40,000 لوگ مارے گئے تھے اور 3 دن بعد ناگاساکی پر بم گرنے سے 74,000 جانیں گئی۔ ان حملوں نے دوسری جنگ عظیم کو جلد ختم کر دیا، لیکن اوپن ہائمر اپنی تخلیق کی ہولناکیوں سے پریشان ہو گئے جو تباہی انہوں نے جاپان میں دیکھی۔ اوپن ہائمر کے خلاف سرد جنگ کے دوران الزامات لگے کہ وہ کمیونسٹ تھے۔ 1954 میں ان کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی گئی تھی اور وہ تحقیقی سرگرمیوں سے الگ ہو گئے تھے، الگ کر دیا تھا۔ آخری عمر میں وہ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ لوگ انہیں دیکھ کر ان پر آوازیں کستے اور انسانوں کا قاتل کہتے، ایٹم بم کا باپ کہتے۔ انہوں نے دنیا کو ایک ایسی چیز دی تھی جس میں تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سول سوسائٹی کی تنقید کے باعث وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ 18 فروری 1967 کو 62 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا گیا، لیکن انہیں دنیا ایک برے سائنسدان اور لاکھوں انسانوں کے قاتل کے طور پر یاد رکھتی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔